हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा कर भलरे थे सांग मैंने मुझे आपने एसची बहुत सारा किचन टिप्स देखो जब भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सांग मान सहित सेयार करते चलते आज फास्ट टिप्स देखिए। आज फास्ट टिप्स देखो मुझे कोबी धरती देखिए गोटे बंधा कोबी धरती जोटा कि मुझे खंडिया करके कौन करेंगे ना यहाँ हूँ आपण मैंने चाहूँ चाउमिन बनवाई सरू सरू बनवाई चाहूँ बंधा कोबी तार तो बंधा कोबीटा काटुंट जमी मोटा मोटा पलि आसो ना छुरी में काटिले कि पनीर काटिले आपने कौन करेंगे ना यहाँ गोटे पिलर नहीं आसे पिलर सज्जर आपमती काटे ने देखूँ एमती आपते केते सरू सरू बाहर पड़ो आपंकर चाउमिन करूँ जोटा कि आपंकर करूँ एमती सरू सरू जब चाहते बंधा कोबीर तार लेयर को बाहर करने आपने एमती टाइप मैंने काटी पारे देखो केते बढ़िया से मुझे काटिदेली के चुनी चुनी मोर बाहर देखिए बढ़िया से आपंकर पिलर एमती काटे ने बहुत सहज कम समय आपड़ एमती सब काटी ने भी पारे जी आपंकर आवश्यक से आराम से काटी ने देखो मतलब केते बढ़िया से मुझे काटिदेली आते मोर ये मुझे देखापी ये जस्ट काटिली देखो ये करके आपने आराम से काटिपारे आशा करें आपको ये टिप्सटा ही भल लगी बोलिकी जब भल लगी सांग मान सहित सेयार कर दिंतु गोटे लाइक कर दिंतु तापर आम नेक्स्ट टिप्स देखो सांग मो पाखे काच ग्लास अच्छे आप देखिए काच ग्लास हो गिना काचर जहाँ भी जिन सब आप अच्छे मझे मझे क्लीन करेंगे आपने केमती क्लीन कर मुझे देखो क्लीन करी केमती आपको देखेबी देखो बहुत बढ़िया टेस्ट आप घरे सब आपंकर एवेलेबल थी देखो गोटे जिन आप ने केवल कोलगेट ने देखो मुझे ठंडा पानी नहीं गली आगे कोलगेट नहीं गली भल से आपमती मिक्स करने हाथ में भल से जमी आपने सर्फ पकईकि मिक्स कर टाइप आपने मिक्स करने मिक्स कर सारापर यहीटा को लेकिन आपने से काच जी जिन थी आपर संपू काच ग्लास को कि काच गिना को जहाँ भी आपंकर पाखे अच्छी एमती कि क्लीन करेंगे टी खाली पकई देके हाथ मारिदेवे तो बढ़िया से क्लीन हो आप भापरें यहाँ को एमती भी क्लीन हो हाँ बहुत सुंदर भाव क्लीन हो इजी प्रोसेस आ कम समय आपंकर जिते सर काच जिन थी सब आपमती क्लीन करेंगे जमी मुझे क्लीन कर खाली हाथ टिके पकईदेवे माने तर जो बेड स्मेल आसो जब आप नॉनवेज खाई कि कौन खाई से पियाज रसुण जहाँ भी आपंकर यूज करेंगे यहाँ सब जो बेड स्मेल थी सब बेड स्मेल भी दूर हो बहुत बढ़िया टेस्ट इजी टेस्ट समस्ते जानवा दरकार ये देखो केते बढ़िया से सफा होगला आपने ठंडा पानी धोई देकी पोछिकी आपने रखिपारे केवल कोलगेटर आपकी सफा करेंगे अन्य किसी से पेस्ट नहीं कोलगेट नहीं आशा करें आपको ये टेस्ट भल लगी जब भल लगी ट्राई करूँ तापर नेक्स्ट टिप्स देखो आलू गोटे धरती देखिए ये आलू जब आपने छड़ुवे ना से जो कौन हुए ना कौन कहले पिलर छड़ू कि छुरी छड़ू जोटा छड़ू देखिए से गोटे पूरा अधे बाहरी पड़ो देखो मुझे खंडे बाहर करके देखली ना केते बड़े छई जाऊँच ना तेणु आप गोटे बहुत बढ़िया टेस्ट देवी आप इजी प्रोसेस बढ़िया से आपंकर से आलूर चोपा छड़ाई पारे देखो एमती कि चोपा छड़े गोटे मेडिसिन खोल तार नहीं आसबे तार जो खाली खोल पड़े ना सेटा को आणिक आपमती कि चोपा छड़े पारे बढ़िया से चोपा छाड़ी देखो पूरा पतला पतला होगी बाहर पड़ो देखो जिते सारा आपंकर पनीपरिया अच्छी आपने जो अमृतभंडा हो कि लाउ हो कि आपंकर फ्रुट्स काकुड़ी हो कि जोड़ा हो आप चोपा छड़िया चाहते पतला पतला चोपा छड़ी जी तो केवल यही मेडिसिन खोल देखो केते बड़े जमा फोपाड़े मेडिसिन खोलटा बढ़िया से कम कर आपको देखी मेडिसिन खोल बहुत सारा टिप्स आपको देखी जब आपने चाहते अधिका देखापी कि अधिका जानापी कि मोर प्रीवियस वीडियो को जाकि आपने देखिपारे केते बढ़िया से मुझे देखा एमती कि आपने सारू हो कि अदा हो कि आप जोटा भी आप चाहिए यहाँ आपमती कि चोपा छड़ाई पारे केते बढ़िया से मोर ये चोपा छड़ी जाऊँगी आ पतला पतला ही चोपा छड़ीगला देखिपारे सांग मैंने मुझे देखा देखो केते सुंदर भाव मोर पतला छड़ी जाए आशा कर छोट टिप्सटा बहुत ही कम आसो हेल्पफुल हम समस्त यहाँ हूँ निहाती जाना दरकार जिते बड़े आपने चाहते आपंकर जेकोसी परिया को आपने चोपा छड़ाई चाहते ये पिलर यूज न करके यहीटर कले बहुत ही बढ़िया काम कर आशा करें टिप्सटी भल लगी जब भल लगी लाइक कर दिखाँ नेक्स्ट टिप्स देखो मो पाखे गोटे कंटेनर अच्छे जोटा कि खाली पड़ी मोर बिस्कुट आसला सरी जाता मुझे कौन करी ना सफा करके रखीदे यहाँ गोटे मतलब बहुत बढ़िया कम लगे देखो कौन करी देखो ये रबर बैंड नहीं किसीटा मुझे किसी रबर बैंड नहीं गली आउ रबर बैंड साहाଯ୍य आप कौन करेंगे सेटिंग करदे देखो मुझे एमती कि माने सेटिंग करदे देखो केमती सेटिंग करा कथा ये आप 4-5टा रबर को
ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3-4ଟା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆକୁ ଏଇଟାକୁ ସେଟିଂ କରିଦେବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଯେତେ ସାରା ଆପଣଙ୍କର କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ନା, ସବୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ହଉ, ମେଡ଼ିସିନ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଡ଼ର ହଉ, କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ଯାହା ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ରବର ରଖିଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରବର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ରଖିଦେବି, ଯେଉଁଟା ଛକି ଭଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ଜିନିଷ ରଖିବେ ପୁରା ସେଇଠିକି ରହିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ପକାଉଥିବେ ନା, ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ, ମୋର ଯାହା ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ମୋତେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅଛି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଅଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ନା, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ସେତେବେଳେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ବହୁତ ହି କାମରେ ଆସିବ, ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ମଧ୍ୟ। ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ, ଝିଅମାନେ ନିହାତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ରଖିଛି, ଅଦା ରଖିଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରସୁଣ ବି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମସଲାଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା, ମସଲା ନହେଲେ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଠୁ ମସଲାଟାକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗ୍ରେଟର ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଟରଟା ନେଇକି ମସଲା ବାଟିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଶିଳ ନାହିଁ, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ। ପଲିଥିନ୍ ଆପଣ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଟରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବି ଆଙ୍ଗୁଳି ବାଜି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ କଭର୍ କରିଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଅଦା ହେଉ, ରସୁଣ ହେଉ, ପିଆଜ ହେଉ, ଟମାଟୋ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୋର ଅଦାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଅଦାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ମୋର ଅଦା ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଅଧିକା ଧୋଇକିରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଧୋଇ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିଛି ଆରାମସେ। ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବେ। ପିଆଜଟାକୁ ଆପଣମାନେ ତ ଏମିତିକି ଯଦି ଖାଲିରେ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବେ, ଦେଖିବେ ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୁଁ କାଟୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରା ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଅଛି, ଟମାଟୋରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ତା'ର ବାଟି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଏଠି ବାଟି ଦେଉଛି, ଚୋପା ପୁରା ଅଲଗା ସାର ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୁଁ ଏଠି କାଟିଦେବି, ମୋର ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦରକାର ଥିଲା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକା ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରିଲେ। ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରସୁଣକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ତିନିଟା ଯାକ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରସୁଣରେ, ମାନେ ଚୋପା ଆରାମସେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆଉ ପେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି 2-4ଟା ମୁଁ ରସୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ଦେଖେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ଏତେ ଦରକାର ଥିଲା, ଏତିକି ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା, ମୋର ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ନା, ତିନିଟା ଯାକ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଲି। ମୋର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଥିଲି ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।